अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरशद है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि ख़वातीन में मर्दों की निस्बत बोन पेन, हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, जिस्म का दर्द, थकावट, फटीग, सुस्ती, काम ना करने की सलाहियत या बॉडी पेन्स, ये क्यों मर्दों की निस्बत उनके अंदर ज़्यादा होते हैं। आखिर उनके अंदर कौन कौन सी वजूहात हैं या क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से उनके अंदर ये बोन पेन ज़्यादा होते हैं, और उन बोन पेन्स का ट्रीटमेंट क्या है, उसका इलाज क्या है, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो ख़वातीन में बोन पेन्स के इंक्रीज़ बोन पेन्स की वजूहात को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि व्हाट हार्मोनल चेंजेस मीन्स। हार्मोन्स हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल्स का नाम है जो कि हमारी बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस को मीडिएट करते हैं। मेटाबॉलिज्म में, होम्योस्टेसिस में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये जो केमिकल्स हैं डिफरेंट विसरा रिलीज़ करते हैं और इनका थ्रू आउट द लाइफ हमारे कैल्शियम, विटामिन डी की मेंटेनेंस या डिफरेंट बॉडी के दूसरे सिस्टम्स को मेंटेन करने में इनका रोल है। तो हम स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे हैं फ़ीमेल की बोन पेन के हवाले से। तो उसमें हमें ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो कि फ़ीमेल्स में प्रोड्यूस होता है, और ये जो ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है ये उनकी बोन डेंसिटी को इंक्रीज़ करता है। ये जो बोन डेंसिटी है इसको भी समझना होगा। बोन डेंसिटी का मतलब ये है कि हमारी बोन्स कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, कितनी पावरफुल हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को कितना अच्छे से बर्दाश्त कर सकती हैं, और उनके अंदर मिनरलाइजेशन कितनी है। और किसी हड्डी में अगर मिनरलाइजेशन अच्छी है, वो स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, तो इसका मतलब ये है वो बोन डेंस है। जिसकी बोन डेंसिटी कम होगी उसका मतलब ये है कि उसके अंदर मिनरल्स कम हैं उनकी, और वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इजी टू फ्रैक्चर है, ससेप्टेबल टू फ्रैक्चर है, वीक है, खोखली या भुरभुरी बोन है। और हड्डी को मजबूत बनाना, इसकी डेंसिटी को इंक्रीज़ करना फीमेल्स के अंदर इस हार्मोन का काम है। ये जो ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है ये थ्रू आउट द लाइफ फीमेल्स में प्रोड्यूस होता है और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता रहता है। अब कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, कुछ फेजेस हैं जो कि फ़ीमेल की लाइफ में जिन फेजेस से गुज़रती हैं फीमेल्स, उनके अंदर ये जो ईस्ट्रोजन है ये कम हो जाता है। जैसे ही ये ईस्ट्रोजन का लेवल बॉडी के अंदर फॉल होता है तो बोन्स, हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और बॉडी के अंदर पेन स्टार्ट हो जाती है। और उसके अंदर वो कौन कौन से ऐसे फेजेस हैं जिनके अंदर ये ईस्ट्रोजन का जो लेवल्स हैं वो उनके अंदर डिप आ सकते हैं, या फॉल्स आ सकते हैं, या स्पाइक्स आ सकती हैं। उनमें सबसे पहले है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में टेम्परली इन हार्मोन्स का लेवल अप एंड लो होता है और उससे टेम्पररीली बोन पेन्स हो सकते हैं। लेकिन थ्रू आउट द लाइफ जो मल्टीपैरस वुमन है जिसके अंदर जो कि चाइल्ड बर्थ करती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, और उनके अंदर जो है वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जो ईस्ट्रोजन का लेवल है वो कम रहता है, और प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है उसका लेवल ज़्यादा रहता है। जो तो प्रेगनेंसी के इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर ईस्ट्रोजन जब बहुत कम हो जाता है तो प्रेगनेंसी के पेन्स होते हैं, उसकी वजह से बोन्स वीक हो जाती हैं, और इसी के साथ जो डेवलपिंग फीटस है, डेवलपिंग बेबी है, उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, उसको जो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो ग़िज़ाई अज्जा चाहिए होते हैं वो भी माँ से आते हैं, चूँकि इसलिए बोन पेन्स और भी ज़्यादा हो जाते हैं। आफ्टर द डिलीवरी जब मदर बेबी को फीड कराते हैं, लैक्टेशन होती है, तो उसके अंदर भी हार्मोनल चेंजेस होती हैं। प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन बहुत ज़्यादा होता है और ईस्ट्रोजन इसमें भी कम होता है। तो जब ईस्ट्रोजन इस लैक्टेटिंग ड्यूरेशन के अंदर भी जब कम होता है तो बोन्स की डेंसिटी और कम हो जाती है। अब मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ हों तो ये सारा जो प्रोसेस हमने जो डिस्कस किया है ये मल्टीपल टाइम रिपीट होगा और बोन्स वीक से वीक होती जाएंगी। अब आते हैं लेटर इन द लाइफ जो कि लेट 40s या अर्ली 50s की जो लाइफ है जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाता है, और इस टाइम को मेनोपॉज कहते हैं। वो टाइम जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाए
اسے مینوپاز کہتے ہیں، اور اس مینوپاز کے ٹائم میں پرماننٹلی ایسٹروجن کا جو لیول ہے وہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ اس ٹائم پر ایسٹروجن کا لیول بہت زیادہ کم ہو گیا، اور بونز کی جو پینز ہیں اس لیے اس ٹائم میں زیادہ ہو جاتی ہیں، اولڈ ایج میں بون پین زیادہ ہو جاتی ہیں اور فٹیگ زیادہ ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے جو بونز ہیں وہ اوسٹیوپروسس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اوسٹیوپروسس کا مطلب یہ ہے کہ ہڈیاں کھرکھری ہیں، بھربھری ہو گئی ہیں اور اندر سے کھوکھلی ہو گئی ہیں۔ وہ تھوڑا سا مائنر ٹراما ہو یا فرش پہ گریں یا واش روم میں سلپ ہو جائیں خواتین تو کولے کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، کلائی کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، اور شولڈر والی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، کیونکہ ہڈیوں کے اندر منرلائزیشن بہت کم ہو جاتی ہے اور بون ایزی ٹو فریکچر ہو جاتی ہے۔ تو ایز پر کنکلوژن، ہماری پریگنینسی، لیکٹیشن اور مینوپاز کے یہ جو فیزز ہیں فیمیل کی لائف میں، ان کے اندر ایسٹروجن کا لیول بہت کم ہو جاتا ہے، دوسرے ہارمونز کا لیول زیادہ رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہماری بون کی ڈینسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ بون کی ڈینسٹی کم ہو جانے کی وجہ سے بون پینز آتے ہیں، فٹیگ رہتی ہے، سستی رہتی ہے اور تھکاوٹ رہتی ہے۔ اب کون سی ایسے میجرز ہمیں کرنے چاہیے فیمیلز کو تاکہ وہ ان ہارمونز کی شدید کمی کا شکار نہ ہوں اور ان کو بون پینز نہ ہوں؟ ان میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ ان کو فزیکلی ایکٹیو رہنا چاہیے۔ جو فزیکلی ایکٹیو خواتین ہیں ان کے اندر ڈیفینیٹلی یہ سارے فیزز آتے ہیں، لیکن وہ ریلیٹیولی دوسری فیمیلز کی نسبت ان کو بون پینز کم رہتے ہیں۔ فزیکلی ایکٹیو کا مطلب یہ ہے انہیں رننگ کرنی چاہیے، جاگنگ کرنی چاہیے، سوئمنگ رکھنی چاہیے، ایکٹیو لائف سٹائل اپنانا چاہیے، اور جو ہے وہ ان کو ویٹ ریڈکشن کرنی چاہیے۔ نمبر 2 پوائنٹ از کیلشیم اینڈ وٹامن ڈی سپلیمنٹس اور ڈائٹ۔ کیلشیم ہمیں سپلیمنٹس میں یا ڈائٹ میں مل سکتا ہے، وائٹامن ہمیں سن لائٹ ایکسپوجر سے مل سکتا ہے، سپلیمنٹس فارم میں مل سکتا ہے، وائٹامن ڈی اس کے علاوہ ہمیں ڈائٹ میں بھی مل سکتا ہے۔ تو یہ ڈائٹ کو امپروو کرنا، سن لائٹ کا ایکسپوجر اور سپلیمنٹس کا لانگ ٹرم استعمال، یہ بھی خواتین میں پینز کو بہت زیادہ بون پینز کو ہونے سے روکتا ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ از ویٹ ریڈکشن۔ فیمیلز میں بون آلریڈی اسمال اور تھن ہوتی ہیں میلز کی نسبت، اس لیے اگر وہ بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہیں اور ان کا ویٹ بہت زیادہ ہے تو وہ کانسٹنٹلی فار لانگ پیریڈ آف ٹائم بونز جب ویٹ بہت زیادہ بیئر کرتی ہیں تو ان کے اندر بھی اوسٹیوپروسس ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ از کوئٹ اینی رسک فیکٹر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسموکنگ یا الکوہولزم، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، کولا ڈرنکس، ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اسموکنگ، الکوہولزم بون کو اوسٹیوپروسس کی طرف لے جاتی ہیں، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، کولا ڈرنکس، یہ ساری چیزیں ڈائٹ کی جو لائف سٹائل موڈیفیکیشنز ہیں ان کو بھی اپنانا چاہیے تاکہ بونز کو اوسٹیوپروسس سے بچایا جا سکے۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔